ओडिशा यात्री आप्लिकेशन जरिया आपण गोटे क्लिक रे निजर गंतव्य स्थल सहज ऑटो टैक्सी पाइपर गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग रूट द्वारा यार परिचालना कर सरकार पक्ष निष्पत्ति ग्रहण मु जड़े सचेतन नागरिक मु सर्वदा सड़क सुरक्षार समस्त नियम पालन करी मु ट्रैफिक नियमर केबे भी उल्लंघन करी नहीं धार्य सीमा ठारू अधिक बेगरे गाड़ी चलाइबी नहीं निशा सेवन करी गाड़ी चलाइबी नहीं गाड़ी चलाइबा बेले मोबाइल फोन व्यवहार करी नहीं दिगरे गाड़ी चलाइबी नहीं दुई चुकिया हेलमेट एवं चारि चुकिया जीवा बेले सीट बेल्ट निश्चय व्यवहार करी मु सड़क व्यवहारकारी सुरक्षा प्रति दायित्ववान रही वंदे उत्कल जननी अनेक सारा जीवन भिन्नक्षम हो जीवन बीताऊँ यह वास्तविक दुखदायक आमर सामान्य असावधानता आम केते क्षतिकारक हो पारे आम समस्ते जानू दुर्घटना जो अनेक परिवार आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति खूब दहनीय हो जाऊँ तेणु वर्तमान समय आसी आम समस्ते एपाई सचेतन हवा निजे सुरक्षित रहिबा सहित अन्य मानकु मध्य सुरक्षित रखिबापई सेफ ड्राइविंग करिबा सुरक्षित भाव घर को फेरिबा कम होम सेफ आज एठारे उपस्थित आपण मानक समस्त मध्य सड़क सुरक्षा प्रति जो गंभीरता तथा प्रतिबद्धता मु लक्ष्य करिपारुछि ता मो भीतर एक सकारात्मक आशा सृष्टि करुछि मते लागुछि आगको स्थिति रे निश्चय सुधार आसिबो अधिकरु अधिक जीवन रक्षा करिबारे आमे सक्षम हेबा विगत 10 वर्ष सड़क दुर्घटना जो राज्य में 47,000 रु अधिक जीवन जाइछि प्रतिदिन हाराहारी 15 लोकंर जीवन अकाल झड़ी पड़ा अति चिंतार विषय पुणी मृतकों मध्य अधिकांश होती युव बयसर जहाँ आहरी अत्यंत पीड़ादायक आम सरकार लोकों सरकार साधारण लोकों सुख दुखे सहभागी हेबा आम सरकार मूल मंत्र तेणु सड़क दुर्घटना क्षेत्र में ये विब्रतजनक चित्र में सुधार आने को आमको संकल्पबद्ध होगाकू पड़ो सड़क सुरक्षा मास पालन अवसर में सड़क सुरक्षा को जन अभियान में परिणत करने को मु समस्त को आह्वान देवाक चाहूँ यही अभियान मूल मंत्र रहिबो सुरक्षित भाव में घर को फेरंतु कम होम सेफ आमर लक्ष्य हम सड़क सुरक्षा सचेतनता को प्रति सहर गाँ एपरिक घरे घरे पहुंचाई पड़ो निजे सचेतन होगा सह अन्य मान को सचेतन कराइबा घर बाहरी जाऊथवा प्रति जीवन पुणी निरापद जेपरी घर को फेरी आसो से आम निरंतर भाव में उद्यम करवा यही महत् अभियान में प्रति व्यक्ति संगठन अनुष्ठान
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସର ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ର ଲୋକାର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ଏହା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଳକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବଜାରରେ ଆଉ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିନା କମିଶନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ଶୂନ କମିଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀ ସେବାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଁ ସହଜରେ ଅଟୋ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ପାଇପାରିବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ରୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରିଚାଳନା କରାଯିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପରିବହନ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ମହାପର୍ବର ଅଂଶ ହୋଇ ପରିବହନର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏମ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ शुभेच्छा जनाऊँगी। ସେମାନେ ଜୁନିୟର ରକ୍ଷକର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛେ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଶପଥ ପାଠ ସହ ଏହାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଅନୁପାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ